Hello mga kamidi. Since Saturday man karon, so we decided na mga ligo migdagat no. Well, there's nothing special today. This is just a bonding time with my precious family. Dire ra pod mi sa duol no mga ligo. Dire dapit sa mong lugar sa Liloy. Nagdala na mig luto daan. So amo ana lang paliton ani sa mong mga sudan. So abang-abang lang mo no kay ginaputol-putol na ko ning video every part ani. So kada adlaw ina-post na ko. So thank you for watching everyone. Bye bye.